connection, stimulus and response. For example, somebody is asking, hello, hello, No, beta, sir. beta. No, sir. Already, sir. Class is recorded No, now. sir. Huh. Somebody is asking a question. It's known as a stimulus. Somebody is giving a reply known as response. So any principle or any theory, ISM refers to principle or theory. So any theory based on the behavior of an individual, that's behavior is known as the connection of a stimulus and response, S and R. It means is somebody is giving a question, there must be answer. Somebody is asking, do you know? Somebody is known as yes or no. So anything there must be. In case of there is no in verbal communication, certain cues are there. So whenever you are in the long distance in a classroom, if you show your hands with it in this way, by that it is known as coming. If somebody is giving hands off, in case of before the Lord Mahabhavu Jagannath, whenever you are giving your hands off, so that's known as we are complete surrender by this way. If you'll ask something, the ये क्या होता है? ये means completely surrender before the God. So the theory which is based on stimulus and response is known as the theory of behaviorism. So I'll give you the example. You have to remember certain name of the psychology in case of Sundreich. It is known as trial and error theory. So whenever you are learning A to Z 26 alphabets, one day you cannot complete all these things. Every day you have to write. The more you write, the more rectification will come. You will give a trial, then error, rectification of the error. So lastly, you can able to write A for apple, B for boy, and C for cat. Okay, that's known as the behaviorism. Then I will discuss about all these things later on. Next is known as Gestalt. After stimulus and response in the environment, another thing is known as on the Gestalt is a German word, which is known as configuration. On the basis of the picture, you can able to give the concept of the things, to choose a thing as a whole, not in a part, to give the concept of a whole, not in a part. Once upon a time, where we are in the class 3 or 4, somebody said that it's a train line, but train line is not connected. If somebody asks, what is this? You will say that it is a train line. You will never give answer that all this belongs to the iron rod that is connecting. No. If somebody will say, what is this? You can say it is the Jagannath temple. You cannot say that here is something, here is something, here is something. No. What is this? It is Taj Mahal. So you have to perceive a thing as a whole, not in a part. Just you can remember in case of the Times of India, certain cartoon is there, beta. Very clear. Hello. Cartoon Yes, picture sir. is there. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Cartoon picture is there. Cartoon is not completed. It is just a cartoon. But you have to give a judgment as a whole, not in a part. This is a picture of Atal Bihari Vajpayee. This is a picture of Mrs. Gandhi. This is the picture of Lord Jagannath. This is a picture of so. But this is known as the it is cartoon. So on that basis, you have to perceive a thing as a whole, not in a part. You cannot show that, you cannot see, you cannot explain that it's a cartoon. No, it's a picture. Picture belongs to Atal Bihari Vajpayee, belongs to Mrs. Gandhi, belongs to Lord Jagannath. This is my father, this is my mother. So anyway, so each and every individual wants to perceive a thing as a whole, not in a part. That's known as the second schools of psychology known as gestaltic view. Okay. So on the basis of that gestaltic view, certain psychologists known as Kofka and Kohler, they have an experiment is known as insightful of learning. I will explain you later. Insightful learning, that certain chimpanzee is there and banana is there. On the basis of the environment, the chimpanzee judge the entire environment and take away the banana. Anyway, so each and every human beings wants to learn or modification his own behavior on the basis of the perception as a whole, not in a part. Third comes to cognitive field theory. The word cognition, it means your intelligence, your knowledge.
cognitive field theory. It means knowledge or your intelligence that one ought to have to apply in different field in order to reach the goal or in order to achieve the objectives. That's known as your cognitive field theory. What's the example? While you are going on a road, you saw a tiger. So what you will do? Definitely you want to save yourself. That's known as the cognitive field theory. There is a field that your knowledge and intelligence will work. Each and everywhere there must be a barrier. If individual will feel that each and everywhere why there is a problem, why life is so problematic. No. Each and every action of the individual or each and every problem definitely created by the own self, own individuals, due to lack of learning, due to lack of intelligence, due to lack of knowledge, due to lack of perception, due to lack of stimulus and response, due to lack of experiences, due to lack of training, and overall due to lack of mental maturity. And above all, we say it is known as the emotional quotient or intelligence quotient or social quotient, whatever you can say on that line. So, in cognitive field theory, it is known as Kurt-Lewin's theory. Kurt-Lewin said that each and everywhere, whenever an individual faces a particular problem, he or she wants to solve the problem. That's known as problem solving attitude. Problem solving refers to overcoming any barrier is known as problem solving. So each and every individual wants to solve the problem by overcoming all these barriers. That's known as the principles of cognitive field theory. Okay. Next, schools of psychology known as information processing theory. What does it mean? Information processing theory has been developed in 1972. In 1972, by two psychologists is known as Atkinson and Atkinson, which has been very clearly written in a book, Elements of Educational Psychology by Morgan, King and Robinson, published by Tata McGraw-Hill. So in that book, 1972, the Atkinson and Atkinson, on the basis of their research finding, it comes to a conclusion that modification of behavior through experiences and training, it is coming under information processing theory. This information processing theory refers to how human beings learns and remembers. Suppose I am just giving you the information, you have to remember the information, then you can assimilate the information, then you can able to reproduce the information in your answer script. So information processing theory deals with how human beings learns and remembers. In the research finding, Atkinson and Atkinson state that our brain, each and every individual's brain is divided into four parts. One is sensory register, second is short-term memory house, third is long-term memory house, and fourth is pure storage. Just like a computer. Whenever you are feeding, so automatically the result will come. Okay, beta? Write down. Hello? Write down. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Information processing theory. କୁହନ୍ତୁ Hello? ଓଡ଼ିଆରେ? ସାର୍ ନାଇଁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତୁ ବଟ୍ ଚାରିଟା ଯୋଉ ଅପସନ୍ କହିଲେ ଯୋଉ ଇଏଟା ପ୍ରୋସେସଟା ସେଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ପୁରା ଆଉଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି ଲେଖନ୍ତୁ। Information Yeah. processing theory developed by Atkinson and Atkinson in 1972 and information processing theory refers to how human beings learns and remembers. Okay. ହେଲା ଲେଖା? Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଲା। So like a computer in a human brain ରେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି. One is your sensory register. One ଲେଖ. Sensory register. Number two,
RB. Number 3, STM, short term memory house. Short term memory house. Fourth is long term memory house. Okay. लिख लगी. Again, sir. Again, sir. Hello. First, try to understand. Information processing theory deals with how human beings learns and remembers. How it is related to the learning. We have already learned that modification of behavior through experience and training. So in information processing theory, how human beings learns and remembers, it is definitely related to the environment, to the experiences, to the training, to the mental maturity, the social culture, and so many things are there. So first of all, in Gestalt, I have given you that each and every individual wants to perceive a thing as a whole, not in a part. Suppose somebody is just giving you the information regarding a telephone number. Somebody telling, अरे भाई साहब ये telephone number लिख लीजिए, क्या है 8093201216. Okay, हो गया. दूसरा, after some days or after some hours, you will show somebody will giving you show a picture. Just remember it. So whenever the telephone number just listened by an individual, that has been registered by your ear. Very clear? So therefore, our ear is known as one register. Okay. Number 2, our eyes. Whenever we see, this is known as another register. If somebody, a students will come to your school that you have taken to admission, you have to write in all admission register. So each and everything on the basis of the sound or on the basis of the picture, it comes to through our eyes or through our ear, that has been registered in our mental level. Okay. Second, so whenever all the information is coming in a different way, how human being able to remember all these things? So therefore, your interest, your attitude, your concept clearance, your understanding, or your benefit always wants to remember by the individual. So your attention, suppose you are expert in sports, somebody expert in music, somebody expert in judo, somebody expert in academic line, somebody expert in cinema, our political scenario, somebody is interested in international relation. So there must be interest. So on the basis of the information which has been registered in our through picture or through sound, that comes to the second known as RB, a rehearsal buffer. It means automatically it rehearsal in your own mind, that whatever your interest, your attitude, your knowledge is giving certain attraction to that things, human being wants to remember by that way. Okay. So automatically it comes to RB. Third is known as, Sir, please again repeat what is RB? जो rehearsal buffer जो sir का था और एक बार बोलिए. आउथरे कहि दउछ ओडिया. It is known as rehearsal buffer. ओडिया रे मु कहि दउछ बुझि दउछ. जेतेबेले पूर्व समय अतीत रे जेतेबेले सब गाँ रे ड्रामा हुए बा यात्रा हुए, सेतेबेले सब रोल बा पार्ट मुखस्त करंती ना नहीं. जेतेबेले पार्ट मुखस्त करंती, जेतेबेले एक्शन पई स्टेज दिखे जाए, सेतेबेले ऑटोमेटिकली सेटा रिहर्सल बफर है कि आरबी है कि रिहर्सल हेई थाए. आगुरु केमती डायलॉग कहबो, केमती एक्टिंग करबो, पछपटे आ गोटे लोक कहउथाय स्क्रीन तळे पछपटे, त कोनती प्रॉम्प्टिंग. किंतु ए जगह रे प्रॉम्प्टिंग, इट इज नोन एज आरबी मींस रिहर्सल, ऑटोमेटिकली रिहर्सल हबो. जो फील्ड रे आपनकर इंटरेस्ट थिबो, सेही फील्ड रो इंटरेस्ट को नै करी आपनकर ऑटोमेटिकली आरबी हबो. आपण 5 मिनिट भितरे प्राय हाराहारी टीवी रे 100टा न्यूज देखुछन्ती. 100टा न्यूज रो आपनकर जोटा इंटरेस्ट थिबो सेटा ऑटोमेटिकली ता भितरे आरबी हबो. इट मींस रिहर्सल बफर. ता माने ऑटोमेटिकली ता भितरे रिहर्सल ही चलिबो. 50टा भितरु 10टा आरबी हबो आ 90टा कटि जाइथिबो. बा आपण जदी इंटेलिजेंस सेंट अधिका थिबो, आपनकर 60टा आरबी रहइबो
40टा कटि जाइथिबो किछि लोकंकर 100 रु 90टा मध्ये आरबी थिबो बुझि पड़छ ना नहीं इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन मेंटल मैच्योरिटी मानसिक स्तर नै कि त कहउछि आरबी सब आरबी रु बहुत जिंस कटि जाई थाए तापर पळे आसीबो एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी हाउस शॉर्ट टर्म मेमोरी हाउस रे रहिला किछ समय परे दिने गला 2 दिन गला 3 दिन गला से शॉर्ट टर्म मेमोरी हाउस अगेन दैट विल कम टू द लॉन्ग टर्म मेमोरी हाउस लॉन्ग टर्म मेमोरी हाउस रे स्टोरेज हैला 5-6 दिन परे जतले पचारिबो अरे बाबू रे बापा पचारि अरे बापा से जो टेलीफोन नंबर से बाबूकर केते कहलो सेतरे कोन होबो एग्जैक्टली कहि दी परिबो नले एपट सेपट होबो नले कहबो बापा मोर जीभ अगरे अछि मने पडु नाही दैट्स नोन एज योर टिप ऑफ द टंग्स सो देयरफॉर whenever it comes to from your own brain to the mouth it's known as retrieval so any information it comes through your mouth or through voice it's known as retrieval that retrieval may be correct may be incorrect may be in a different form why it is comes to in a different form it is only due to if remember if the information is arranged in a sequential manner it is easy for the individual to remember the things for example यदि वर्तमान मु कहे 1 रु 100 चटकरी गण दे परिबो यदि मु कहबी 100 रु 1 गण करि परिबो की से समय भीतर बाबा करि परिबो नाही so therefore any information that's coming under the sequential organization of the fact it is easy for the retrieval so whenever it is not has been arranged in a sequential manner it's next time it is known as tip of the tongues ame कहू जीव अगरे अछि मने पडु नाही that's known as TOT T बड़ छोट ओ एवं T बड़ TOT tip of the tongues okay so in case of these things human beings retrieve the things so in this information processing theory it question comes to your mind if human beings learns and remembers then why human being forgets ମୁଁ ତ ଜଣେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି ସମସ୍ତେ ତ ଏକା ବେଳେ ରିପ୍ରୋड्यूस କରି परिबो किंतु समस्तଙ୍କର डिफरेंट असिमिलेशन डिफरेंट रिप्रोड्यूस आंसर स्क्रिप्ट रे केमती होची ताले मनुष्य यदि सब जिंस को जानूची ताले why human beings forget काहे की लोक भूली जाउची a question comes to your mind okay that information processing theory refers to how human beings learns and remembers केमिति मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर रे मन रखुची एवं सिखुची ताले काहे की मनुष्य भूली जाउची why human being forgets forgetfulness रो प्रथम काम होची it is lack of interest of the individual number 2 lack of emotional attachment to the thing number 3 there are certain social environment which giving pressure to the human beings that they are not interested number 4 if there is a lack of हाँ बेटा को why human being forgets तो डाकी देवी तो ଆଜ୍ଞା sir हाँ लिखो why human beings forget एक रे लिखो lack of interest number 2 lack of attitude number 3 social impact number 4 environmental influence number 5 language number 6 communication okay एतिकी लिखला आगे ଆଜ୍ଞା sir ଆଜ୍ଞା ସାର୍ एतिकी किछ परियो ना नहीं एई कारण को मनुष्य भूली जाए the best example is suppose you are in Tamil Nadu if you want to speak in Hindi nobody will listen to you but whenever you are in the north if you speak in English or Hindi everybody is listening the thing is that they don't want to learn Hindi it is only because they have culturally biased they have a determination in their mind जेमती आमे बेले बेले गोटे काम करबा पूर्वरु
सब कथारे मना करू त माने हमर प्री डिटरमिन जे आमे किछ सुनिबा को चाहू नाहू प्री डिटरमिन सेही क्षेत्र रे मनुष्य अनेक समय रे एही परिस्थिति रे पड़ी कि मध्य भूली जाए तो इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग थ्योरी कहबा कथा आर्टिफिशियल रो जे मनुष्य जते बल रनिंग बा नुआ जिनिस सिखुची एही बाटरे ही सिखे तेणु एही सिखिबा समय रे किछि किछि एही समस्या जो मनुष्य भूली जाई था ये गला इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग थ्योरी लास्ट इज नोन एज we are in India being known as digital India तो कहूँ कंप्यूटर थ्योरी जहाँ फीडिंग करिवो रिजल्ट से अनुसार पाइबो दिस इज नोन एज द स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी वेरी क्लियर लर्निंग रे मन नैला प्ले हेलो आगे तापर नेक्स्ट होची यदि एटा हला स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी देन व्हाट इज द लॉ ऑफ लर्निंग एई जो लर्निंग रे नियम गुडी को कोन एई नियम गुडी होची देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ तीनटा होची नियम लेखो लॉज ऑफ लर्निंग रे नंबर 1 is law of effect second होची law of readiness third होची law of exercise मन लगली तीनटा लिखला आगे सर सर पियाजेट से लिखी लो law of effect law of readiness law of exercise ताहले law of effect कौन each and every human beings wants a pleasure so any pleasureful things that has been learned by the individual it may be on the basis of training or experiences or mental maturity that will remember forever that's known as the law of effect very clear ना बुझ बुझिबार अछि any pleasureful सर बुझियला बस second law of readiness law of readiness refers to that in case of two individuals if somebody was ready to give information somebody is ready to take the information give and take relationship if both are reciprocal in the same way then the learning is possible take one example suppose mu ethi kahuchi apan man mu ethi law of readiness re mu I am ready to giving a certain information to you if you are not ready to receive it so in that way law of readiness does not work so therefore in case of the reciprocal things both the individuals both the groups ready to give and take what means somebody is giving the information somebody is ready to take the information that's known as law of readiness in that case law of readiness will work hala second third ओके सर law of exercise law of exercise refers to that each and every individuals having a second nature what is that second nature it means habit is the second nature of man if you exercise regularly for your health that's known as exercise but remember in our in class 4 whenever you're reading in the alphabets A to Z A for apple B for boy and C for cat so when the age develops so naturally we'll say A for atom bomb B for blast off C for countdown so again in that way whenever you are in a position in a somebody say A for what A for amity B for brotherhood and C for creativity very clear so on that basis exercise or habit is the second nature of man if you will learn more if you will do more if your activities if your involvement in one activities you can get the responses or you can get the experiences therefore activity is a process and experiences is a product activity means you have to do more things learn more things practice makes a man perfect practice every time every year every environment as and when you will desire so practice makes a man perfect therefore law of exercise refers to that habit is the second nature of man if you learn more if you want to do more do it in a manner of repetition of the things that is known as
law of learning. Okay, clear? बुझेला ना दिले? हेलो सर एक्टिविटी ଆଜ୍ଞା ସାର୍ हाँ हाँ टा कौन प्रोसेस हेले रेस्पॉन्स टा कोन हबो सर एक्टिविटी एक्टिविटी प्रोसेस हेले हाँ एक्सपीरियंस इज ए प्रोडक्ट एटा बुझे दूची एक्टिविटी इज ए प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस इज ए प्रोडक्ट केमती लॉ ऑफ एक्सरसाइज रे होची activity is a process means whenever one individual engaged in one activities and in that activities the environment will get a result that result is known as experience मनला ना नहीं आज एक्सपीरियंस देख मोर एक्सपीरियंस नथिला बोली मु आज हैरान हेली कौन ए जो क्लास नबारे बुझी पारछो ना नहीं जदी मु जदी जदी कंप्यूटर साबे हेई तांती एई जिंस एई प्रॉब्लम मते जदी बा मु जानी ची किंतु बाय दैट एई समय रे हरी मूड रे कुड बुलबाल हे जाई ची जा फले हम वीडियोटा देख परन केवल ऑडियोटा देख परन सो एक्टिविटी इज ए प्रोसेस जदी मोर इन्वॉल्वमेंट थरे दिथर एंती हे गला पर ऑटोमेटिकली इट विल बी क्लियर नेक्स्ट टाइम इट विल कम टू नोन एज एक्सपीरियंसेस सो एक्टिविटी इज ए प्रोसेस तो जेकोनसी इंडिविजुअल जेकोनसी काम रे इन्वॉल्व रहइबो ताहार एक्सपीरियंस ही से जानि परिबो एवं से जो एक्टिविटीज ताकू आमे कहूछ एक्सरसाइज जते अधिक काम करिवो at present our next generation by our coming generation is more intelligent more computer savvy than our generation so naturally किंतु आम जनरेशन समय रे एई जनरेशन भीतर जो जनरेशन गैप रहउची इट इज ए गैप ऑफ नॉलेज जनरेशन गैप भी रहि जाउची कारण आमे जते बेले गोटे इन्फॉर्मेशन दबा को चाहूछु बा आमे तो एक्टिविटीज भीतर अछु बर्तन एई एज रे एई रिटायर्ड करिकरी अधिकांश लोक कंप्यूटर सावय भी नुहंती जो माने हमले जानछन कोडी किंतु भूलभाल भी होउची तेनु सर आपनको भॉइस सुबुनी हेलो हेलो ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ଅଡିଓ हेलो बस ओके ଆଜ୍ଞା हाँ ସାର୍ सर हाँ हेला एबे हेला तेणु एक्टिविटी इज ए प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस इज ए प्रोडक्ट ये है लॉ ऑफ लर्निंग जिते आमे पोस्ट ग्रेजुएट इन एजुकेशन इग्नोर आमे देखुचु जे बिहेवियरिज्म रे कोन होउची कॉग्निटिव रे कोन होउची एवं कंस्ट्रक्टिविज्म रे कोन होउची ए तीनटा को हमको देखिबा को पड़िबो लॉ ऑफ लर्निंग पर ए तीनटा को हम केमती देखिबा ना बिहेवियरिज्म रे कोन थंडराइक अछंती स्किनर अछंती थंडराइक रो ट्रायल एंड एरर थ्योरी स्किनर रो ऑपरेंट कंडीशनिंग जे से माने कहउचंती जे ट्रायल एंड एरर प्रथमे आसीबो ए लॉ ऑफ लर्निंग परे विल डिस्कस दैट इन लर्निंग रो मेन जो तीनटा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी परे हमें तीनटा पार्ट को आसीबा गोटे हला मेन बिहेवियरिज्म गोटे हला कॉग्निटिव गोटे हला कंस्ट्रक्टिविज्म जदि हमें बिहेवियरिज्म को आसीबा ताहले सेठी दीटा जिंस रहउची टू थिंग्स आर देयर वन इज Thorndike said that you have to there must be a stimulus and response but in case of the Skinner it is known as operant conditioning Pavlov kar asuchi a conditioning theory Thorndike ro law of amaro trial and error theory Skinner kar asuchi operant conditioning ए तीनटा जिंस कोन प्रथम होची Thorndike kar होची trial and error if will more trial there will be an error and automatically the more trial will be given by the individual less error will be come बुझी पालो ना नहीं हेलो आज्ञा तो सर जेतु साइंस पिला तार एग्जांपल मु तुमको कहि दोची जे नन इंग्लिश रे कहि दोची इन ट्रायल एंड एरर थ्योरी a experiment was conducted by E.L. Thorndike a puzzle box is there in a puzzle box outside the inside the puzzle box a cat is there a hungry cat को ता भितर रखि दिया है कि से puzzle box रे बंदी कर रखि दिया गला बाहर गोटे माछटी की पकई दिया गला एवं ता भितर गोटे लिवर थिला तेबे भोकिला बिराटटा माछु को देखिबो से ता चाहेबो से puzzle box भितर से बाहरिबा पई से ता भितर जत्ते प्रकार ट्रायल नबो सक्सेस हे परिबो नाही सो यू हैव टू काउंट इट से जत्ते प्रकार ता भितर बिहेवियर देखिबो दैट्स नोन एज योर रैंडम बिहेवियर
लास्ट को जब लिभर ऊपर पड़ी जीवो गोड़टा ऑटोमेटिकली खोली जीवो से आसी खाइबो सेकंड टाइम जब करिवो जो जगह 100 रैंडम बिहेवियर थिला बा 105 थिला सेटा कमी करी 90 आसी जीवो तापर धीरे 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 एमती समय आसीबो जे से एका थरे खोली परिबो तेणु से जगह फंड्राइकर कहवा कथा होची जे if trial is more the rate of success is more the less of error will come but in case of the next is known as Ivan P. Pavlov experiment is known as a milk powder a dog यदि आमे गोटे कुकुर पाखु लाइट टा लगेकरी मिल्क पाउडर दबा किस दिन परे से डॉग टा एक्वेंटेड हे जो लाइट रे जे लाइट टा लागिला माने मु पाखु खाइबा को आसीबो जेमती आमे कोनसी जिंस रे गोटे एक्वेंटेड हे जाउचू ए बेल टा बाजिला माने आमे क्लास को जाउचू सूर्य उदय हले आमे उठिकरी काम को जाउचू ठीक सही भली भाबरे कंडीशनिंग थ्योरी हला माने से कोची एक्वेंटेड कंडीशनिंग थ्योरी कोन when a neutral stimulus acts like an original stimulus to get back the original response is known as conditioning सेटा दी मु ब्लैक बोर्ड थांता मु क्लियर बुझे दी पारथें तथा मु चेष्टा करछु बुझिया पे जदी गोटे लाइट then milk powder then dog will salivating माने कुकुर तार करियो किस दिन परे देखियो खाली लाइट लागिला परे भी कुकुर जानि जीव जे हम उपकु खाइबा को आसुची से तार नाड़ गलिया को स्टार्ट करियो किंतु प्रकृति रे नथिबो कोन मिल्क पाउडर आसी नथिबो बा फूड आसी नथिबो ताको कहा जाउची कंडीशनिंग थ्योरी जे लाइट टा गोटे होची न्यूट्रल स्टिमुलस से किंतु एक्ट्स लाइक एन ओरिजिनल स्टिमुलस मिल्क पाउडर भलिया टू गेट बैक द ओरिजिनल रेस्पॉन्स होची सालिवा तेनु इन कंडीशनिंग थ्योरी इवान पी पाब्लोव proved that when a neutral stimulus it means light acts like an original stimulus like milk powder to get back the original response is means salivating that's known as conditioning theory the next example is यदि गोटे छोट पिला स्कूल को जाऊ नाही ताको प्रतिदिन गोटे गोटे चॉकलेट दबो से स्कूल को जीवो जेतले स्कूल सहित से एक्वेंटेड हे जीवो बा से एनवायरनमेंट से तो अडॉप्टेड हे भलो भाबरे एडजस्ट करी जीवो तापरे से आउ चॉकलेट न देले मध्ये बेले बेले जीवो दैट्स नोन एज योर कंडीशनिंग थ्योरी थर्ड एग्जांपल जेतले हम पिला मानन को छोट पिला मानन को मां माने डरंती एक सिंधे होना बाया आसीओ द कांसेप्ट ऑफ दैट बाया द टर्म which has been given by the mother in a sound form that has been implicated in the minds of a child जे एमती गोटे किछि बाया अछि बा भूत अछि किछि नले मा आकाश को देखै देबो धला बादल बा कला बादल पिला धीरे 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 बड़ हबो से कला बादल को डरिवो व्हाइट ब्लैंकेट देखले डरिवो व्हाइट बिराडी देखले डरिवो किछि किछि पिला अछि मते डरंतेनी सो जो जगह रे कंडीशन हे जाय थ्योरी सेही जगह रे ही हमको प्रॉब्लम हुए let us take one example a teacher will come to a class giving certain white paper and pencil and ask each and every students that draw two pictures one is your face of your mother in the first page in the back page a picture of a ghost then ethi tole picture of a mother कहूची समस्त आंकी थिबे कार खराब हेतु बा कार भलो हेतु किंतु मदर नाक आखि कान चुटी ए सब गुडा थिबो because there is a concept of mother किंतु तो घोस्ट चित्र पछपटे देखिबो it will differ from one another it is only because the concept which has been given by the different form in the society ghost has no certain concept बुझेला ना नहीं हेलो हेलो आज्ञा बुझी ଆଜ୍ଞା sir तो कांसेप्ट है जो क्लियर नहीं सेठी पिक्चर पे क्लियर आस परिबो नहीं तेनु बिहेवियरिज्म थ्योरी रे थॉर्नडाइकर ट्रायल एंड एरर थ्योरी हो इवान पी पाब्लोव कर कंडीशनिंग थ्योरी हो बा ऑपरेंट स्किनर बीएफ स्किनर कर ऑपरेंट कंडीशनिंग हमें कहूचु आगे देई देला स्किनर कहूचु नहीं प्रथमे काम करू ता परे ताकू खाइबा को दिया जीवो गोटे पिजन बॉक्स थ्योरी हितला से पिजन को भोकिला रख दिया गला यदि हमें वर्तमान गोटे समय आसी लॉकडाउन कोविड-19 पीरियड रे यदि हमें वन्य जंतु मान को खाइबा को दबा से माने किछि दिन परे मनुष्य को भय करिवे नाही एवं सेमानकर जो नेचुरल इनस्टिंक्ट थिबो बा नेचुरल ये थिबो से माने जंगल रे खाइबा से जिंस भूली जिवे
से जिनस करिवे नाही बा अलसुआ ही जिवे एपटरे मनुष्य को अटैक करने को पछेबे नाही बुझी परछन ना नहीं तेणु जार जो इनस्टिक्ट बा जार जो टेंडेंसी ताको सेही भली भाବରେ रखिबाकू दिया जाऊ तेणु पिजन बॉक्स थ्योरी रे स्किनरଙ୍କର ऑपरेंट कंडीशनिंग रे हला जे आगे पिजन ट्रायल नौ जे मते भोक होची यदि भोक होची से प्रेस कला से जाकू तापरे ऊपर ताकू खाद्य आसीला इट मीन सेटा हम कहूची कोन ट्रायल एंड एरर कंडीशनिंग रे आगे खाया को दिया जाउची तापरे नाला सिकुची ना आगे मनुष्य बा जीवजंतु आगे ट्रायल नौ काम करू तापर ताकू रिवार्ड मिलिबो फर्स्ट वर्क देन रिवार्ड तो प्रथमे ईएल थर्डाइकर प्रथम होची ट्रायल एंड एरर कंडीशनिंग थ्योरी होची जे हमकू गोटे अवस्था सहित हमकू अक्वेंटेड होवा को पड़िबो थर्ड टा होची स्किनरकर जे नाही रिवार्ड फास्ट नहे फास्ट होची ट्रायल तापर रिवार्ड बुझी परछन ना नहीं प्रथम टा हला ट्रायल एरर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर रेक्टिफाई हला सेकंड कंडीशनिंग रे किछि बिहेवियर मध्ये चेंज हला थर्ड बीएफ स्किनर कहउचंती ना प्रथमे काम करबा को पड़िबो देन यू विल बी रिवार्डेड वेरी क्लियर बिहेवियरिज्म जानलो ना नहीं तापर आसीबो बुझे लगी तापर आसीबो कॉग्निटिव जोटा हमें कहउचू जे कॉग्निटिव कोन जॉन पियाजे वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट सी गोटे रिसर्च फाइंडिंग करथिले जे जन्म ठारू 16 वर्ष पर्यंत अप टू द एज 16 there are different forms cognitive refers to your knowledge intelligence or schema assimilation जहाँ भी कहबो हमें कहूचु जे ह्यूमन बीइंग्स दीटा जिंस को बेसी गुरुत्व दे गोटे हला अकोमोडेशन गोटे हला असिमिलेशन व्हाट डू यू मीन बाय अकोमोडेशन टू होल्डिंग ए पेन इन ए राइट वे इट इज नोन एज अकोमोडेशन बुझी गला ना नहीं पेन टाको कई कोन केबे उल्टा धरिबो की धरिबो नाही जार माइंड काम करन तो से भूल बाटर धरिबो तेनु होल्डिंग द पेन इन ए राइट वे और holding anything in the society in a right form with knowledge, skill and attitude. That's known as your accommodation. Assimilation kon the right with the pen. Pen ta heichi lekhiba pai. किंतु पेन टा है नहीं जन को हट करबा पई बा जन को हत्या करबा पई बा जनकर आखि फुटे देबा पई बा जनकर नेगेटिव इंपैक्ट आनिबा पई so accommodation and assimilation is the two most important things in the psychology which has been developed by the Jean Piaget in a 4 sequential manner in a 4 periods write down cognitive field theory developed by Jean Piaget cognitive field theory developed by Jean Piaget having 4 periods ओके हाँ बेटा लिखी लगी हेलो ଆଜ୍ଞା sir ଆଜ୍ଞା sir चार्टा पीरियड रू फर्स्ट लेको सेंसरी मोटर पीरियड किए कहूची 0 रू 2 किए कहूची 0 रू 3 विभिन्न बही रे विभिन्न देची जो बही फॉलो करिवो से आंसर लिखियो सेंसरी मोटर पीरियड सेकंड टा लेखो प्री ऑपरेशनल पीरियड pre-operational period. Third is 2 to 7 प्रथम टा sensory motor period. ଆଜ୍ଞା sir Sensory ସେଟା 0 motor ରୁ 2 period. years ତାପରେ ପ୍ରି ଅପରେଶନାଲ sir 2 to 7 years नहीं नहीं सेटा बेले बेले विभिन्न बही रे विभिन्न प्रकार देइची कोठी देइची 0 रू 2 कोठी देइची 0 रू 0 ରୁ 3 sir ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି हाँ जो जो बही रे जोटा को रेफर करिवो से अनुसार लिखिवो बुझि परछो कि जहां भी लिखले करेक्ट आଜ୍ଞା हो किछ असुविधा नहीं कि को बही जो बही लिखितबो से सोर्स टा लिखि दबो पेज टा लिखि दबो अच्छा तापर हैला प्री ऑपरेशनल पीरियड तापर हैला कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड तापर हैला फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड ई चारिटा पीरियड कोन cognitive field theory developed by Jean Piaget. Two things are there. One is cognitive, one is development. So what do you mean by development? What is the basic difference between growth and development? Any
structural changes in the human body, any structural changes in the human body, that refers to growth. Very clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Any structural changes in the human body, that refers to growth. And any functional changes in the human mind, that refers to the development. So the growth and development, that it is a structural changes, and in case of the development, it is a functional changes. Hello. Hello. I guess, sir. Yes, sir. What is growth and development? Next is known as cognitive. The term cognitive refers to the intelligence or the knowledge to apply in the particular field. जोटा आम कहूँ प्रत्युत्पन्न मति बा समानु अनुसार आम ज्ञान को एक यूज कर cognitive development theory developed by John Piaget in 4 stages. One is sensory motor period. Motor means our hands, our legs, or the activities of our known as motor activities. What do you mean by sensory motors? It means suppose छोट पिला गोटे आखि ताको एमती चाहिबो, आखिटा जिप जिप करिवो, मदर रो फेस ताको धीरे धीरे जानिबो, मदर छडा अन्य काको देखिले कांदिबो, छोट पिला बेले बेले भी जानि भी किछि पारंती नाही. सेंसरी मोटर माने एपट सपट करी चाहिबा सेंस ऑर्गन जोटा कहउछु, आखि नाक कान आमे जो पंच इंद्रिय बोली कहउछु से कुआ जाउछि सेंसरी प्लस मोटर एक्टिविटीज. एटा 0 ରୁ 2 इयर्स पर्यंत पिलार डेवलपमेंट हुए एई समय रे. एवं एई समय रे मदर जत्ते कथावार्ता करिवो पिला सहित पिलार सेई अनुसार डेवलपमेंट हबो. एबे गोटे नुआ डिजीज आसी ऑटिज्म. जदि गोटे मदर ता पिला सहित एका घरी कथावार्ता से पिला किछि रिप्लाई न दे पारे किंतु कथावार्ता जदि बेस समय न करिवो ए ऑटिज्म कैन बी डेवलप्ड. So you have to remember a very important thing. It is not from my innocence, it is from my own experiences as an academician for the last 35 years plus. I will request all of you that whenever you will become a parents, you are requested to request your partner. It means your husband or wife. Mother is the most important thing, and mother has to talk to the child without getting any response. If it is जदि इटा कम हो जाए, and that is a every person autism कहीं की हुए तो अपन तो जाना पड़े नहीं, but some research finding says that it is due to the lack of the mother's talk to the child. पिला माँ जदि पिला सहित कथावार्ता करिवो नाही, it means पिला किछि रेस्पोंड करिवोनी किंतु माँ सब बेले ता सहित कथा होतिबो. सेही जिंस को जदि नै जाय तान तक ऑटिज्म हबो नाही. अदरवाइज इट विल very माने डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज करिवो. तेनु भविष्य रे तबेले बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड यू विल बिकम ए पेरेंट्स. यू जस्ट रिमेंबर माय रिक्वेस्ट, you will do like this. Okay बेटा. थर्ड सेंसरी मोटर पीरियड पर सेकंड होची प्री ऑपरेशनल पीरियड. प्री ऑपरेशनल होची ए समय रे in case of pre operational period certain things that a child able to know the difference between the color, the parents, more in case of whenever we are saying that we are telling that mo छवि बही आमे लेखा होनी पिला दिने जो बही पढ़ी थी आपण मा लेखा होची मो देश राज्य कहीं एटा होची कोन कि निजर गोटे बिलोंगिंगनेस आसीबो. से जो प्री ऑपरेशनल पीरियड रे बिलोंगिंगनेस ता बढ़ी जाए. मो बापा, मो माँ, मो बही, मो खाता सब मोर बिली पिला कहंती से पीरियड रे आमे भी पिला दिने करतलु से. दैट्स नोन एज योर प्री ऑपरेशनल पीरियड. से प्री ऑपरेशनल पीरियड रे जतो प्री ऑपरेशनल पीरियड सरिबो तापर हबो कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड. कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड रे पिलार एज सेतलु बढ़ी जाइथिबो, 12 रह जाइथिबो. एट दिस स्टेज से पूरा सब जिंस जानि जाइथिबो. लास्ट स्टेज होची फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. फॉर्मल ऑपरेशनल रे ये क्यों भली क्यों जगह रे द प्लेस, द एनवायरनमेंट that one ought to have to use the intelligence
That's known as the formal operational period. So in that age, it means whenever you become an adult, your behavior, your attitude, your knowledge, your skill, definitely it may be individually satisfying, but that must be socially desirable. It means each and every activities of an individual may be individually satisfying, but that must be socially desirable because man is a social animal. You have to live in the society. ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ମଣିଷ ନିଜରେ ଭାବିବ ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ତା ନୁହେଁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଲୁକ୍ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି ଏଇ କାମକୁ ସମାଜ ଆମକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ଠିକ ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ଠିକ ତାହା ଯଦି ମଣିଷ କରି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଇଜ ଏ ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ପିରିୟଡ ୟୁର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁର ନଲେଜ ୟୁର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ is always welcome in context of the social environment or in the cultural differences. Okay, Mandaila? Yes, sir. Mastela, hello. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Behaviorism, several cognitive, several constructivism. Constructivism कुछ कहूँ कौन? ଆମେ କହୁଛୁ education is a social responsible for a systematic ways. ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ education କୁ କଣ କହୁଛୁ? ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ education କେତେ ବାଟ ଯାଇ ପାରୁଛି? education ଯାଇ ପାରୁଛି it is scope of education ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ? ନା it is a different form of educational operation in terms of different learning environment. It means the focus on knowledge or the mode of imparting education. That's known as our scope. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ସ୍କୋପ ଆସୁଛି ଅନଲାଇନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଆସୁଛୁ ସମୟ ଆସିବ କୋଭିଡ-19 କେତେ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଯାହା ଜଣା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ହାଉ ଏଜୁକେସନ will be imparted କେମିତି ନଲେଜ ଡିସେମିନେସନ ହବ କେମିତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡେଭଲପ କରିବ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ a new generation a new form of systematic scientific attitude বা environment they are coming by that way you have to adjust and adapt in that situation. ତେଣୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ କଣ କରି କୋଉ ଥିଓରି ନେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଜନ୍ ପାଲ ସାର୍ତ୍ରେଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜମ ମ୍ୟାନ ମଷ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ ଆରେ କାହିଁକି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ why it is only because the society କଣ ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ ସେଠି କଣ କରିବ ଇମ୍ପାର୍ଟ ନଲେଜ ଜ୍ଞାନର ସ୍କିଲର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଟିଚ୍ୟୁଡକୁ ନେଇ ଆମେ ଖାଲି ଆସିନି ଏଠି ଆମେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବୁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କର ସମାଜ ପାଇଁ କରିବା ତା ନୁହେଁ ମା ତା ବାବା ସ୍ପେଶାଲି that is not the thing those are the politics in that way ସମସ୍ତେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନ୍ ପାଲ ସାର୍ତ୍ରେଙ୍କର କଥା ମ୍ୟାନ ମଷ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ମଣିଷ ଯଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନ କରିପାରିଲା ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଦ ଫିଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ ମଷ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ତାର କଣ ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି once upon a time our civilization starts with Indus Valley civilization. During that time, human beings wants to settle near a river. Why? It is only due to air, water, ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ସେଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବେ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ that's known as survival of the fittest. Okay? ଧୀରେ ଧୀରେ when time changes, civilization ର attitude ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଲୋକ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକିରି ବସବାସ କରି ରହିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ଲୋକ କହିଲା ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇ ଦଉ କିଛି ଦିନ କହିଲା ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଜମି ଖଣ୍ଡେ କିଣିବୁ ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବି ପୁଣି ସମୟ ବଦଳିଲା କହିଲା ଭାଇ ଟିକେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ମତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରି ଜମି ଖଣ୍ଡେ କରି ପୁଣି ସମୟ ବଦଳିଲା କହିଲା ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ କରିଦେ ନା କାହିଁକି ନା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା କରିଦେ ନା କାହିଁକି ନା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ଆଉ ପାଠ ପଢିବା ସୁବିଧା ହବ ଏବେ କିନ୍ତୁ କଣ ଅଛି ଡିମାଣ୍ଡ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଏବେ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି ଯେ ମତେ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଘର କରିବି ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଡେଭଲପ କରିକି ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉଛି ମଣିଷର ହାତ ଗୋଡ଼ ସହିତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି କୋଉଠି ଘର କରିବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପୁନେରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଉଠି ଇନଫର୍ମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ହେଇଛି এটা କେମିତି ହେଲା ଧୀରେ 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 ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାରେ ତେଣୁ when time changes the human needs will change when human needs will change the society will change the society will change the entire environment or the scenario will change in case of economics in case of education in case of political scenario in case of our citizenship awareness
So that's known as the education refers to the acquiring skill, knowledge, and attitude for the development of the society. It is a new era by which a new generation came into existence on the basis of the John Paul Sartre's existentialism. So we have to manage our behaviorism, cognitive activities, and constructivism. By that way, we have to learn many things in that context. Okay? बुझिएला ना नहीं? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ଆଉ କିଛି Yes, sir. ବୁଝିବାର କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯଦି ବୁଝେଇବି ବୁଝି ନ ପାରେ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା କଣ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇକି ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ପଢିକି ଲେଖି ଦେଇପାରିବେ ତାପରେ ଇଗ୍ନୋ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାର ଆମ ବହିପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ସବୁ ନା ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ଆସିନି ଆମର। ଆସିଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଅଳ୍ପ ମୋ କିଛି ଆସିଛି। ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହଁ ମୋ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବରଟା ରଖିଥାଅ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ହଠାତ୍ ଫୋନ କରିବ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବ କି କଣ ଅସୁବିଧା ମତେ ପଚାରି ପାରିବ ଖାଲି ଏଇ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ଆଟ ଏନି ଟାଇମ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୋ ନମ୍ବର ରଖିଥାଅ କୋଉଠି ସବୁ ଆସିଛ ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଶୁଣେ କିଏ ସାର୍ କହୁଛ ମୋର କୋଉ ଗୋଟେ କଥା क्वेश्चन ଅଛି ଟିକେ ଖାଲି କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଫ ସାଇକୋଲୋଜି ଯୋଉ କହିଲେ ପାଞ୍ଚଟା କହିଲେ ବିହେଭିୟରିଜମ ହୁଁ ହୁଁ ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟ କଗ୍ନିଟିଭ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ ହୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଓରି ଯୋଉ ହୁଁ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ହୁଁ ଗୋଟେ ପଢିଲେ ଯେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନର କରେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତ କରେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟା ହଁ ଆମର କୋଉ ସ୍କୁଲ ଅଫ ସାଇକୋଲୋଜି ଭିତରେ ଆସୁଛି ନା ସେଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାଇଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନାଇଁ ଅଫ ସାଇକୋଲୋଜି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଫ ସାଇକୋଲୋଜି ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ଇନଫରମେସନ ଡିଜିଟାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଓରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ସେଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ହିଁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନର୍ମାଲି ସାର୍ ତାହେଲେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଅଫ ସାଇକୋଲୋଜି ଟିକେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି am I right sir ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୁଝିଗଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଫ ସାଇକୋଲୋଜି କହିଲେ ତାହେଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଟା କୋଉଥିରେ ଯିବ ବିହେଭିୟରିଜମ ବୁଝିଗଲେ କଗ୍ନିଟିଭ ତ ବୁଝିଗଲେ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବ ଯୋଉ ଇନଫରମେସନ ପ୍ରୋସେସିଂ ଥିଓରି ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଓରି ଯୋଉଟା ଆଫ୍ଟର 1972 ଟୁ ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ହେଲା କି यार ଭିତରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଟା ଯିବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର କରିଦେବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଲ କିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଛ କଣ କରିଛ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଜଣ ଜଣକିରି ହ୍ୟାଲୋ କେଉଁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଘନଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା ହଁ ଆନନ୍ଦପୁର କୋଉ ଜାଗାରେ ସାର୍ ମୋର ହିଁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଏବେ କୋଉଠି ସର୍ଭିସ କୋଉଠି କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଏବେ ହ୍ୟାଲୋ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ସାର୍ ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଜବ୍ କରୁଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା କୋଉଥିରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଲାଏନ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାର୍ ସିନା ସାର୍ ରିଲାଏନ୍ସରେ କୋଉଠି ରିଲାଏନ୍ସରେ ସାର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ରିଲାଏନ୍ସ ପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଓ ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ ଆମ ଆଜ୍ଞା ପଟିଆ ତ ନା କୋଉଠି ସାର୍ ଗ୍ୟାରେଜ ସ୍କୋୟାର ହଁ ଓ ଗ୍ୟାରେଜ ସ୍କୋୟାର ଆମର ସେପଟେ ହଁ ହରବ ବ୍ରିଜ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ହଁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଏ ଝିଅ କୁହ ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ କୁହ ନା କୁହ ସାର୍ ମୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ଅଙ୍କିତା ପାଣି ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର କୋଉ ଗାଁ ଝିଅ ସାର୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ରହୁଛୁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆଚ୍ଛା 10 ନମ୍ବର ଛକ ହଁ ତାପରେ କଣ କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ମୁଁ ଟିଚର ଅଛି ଆନନ୍ଦପୁର କେଉଁଝରରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆନନ୍ଦପୁର କେଉଁଝରରେ ଟିଚର ଅଛି ଓ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ନା ନାଇଁ ଇଂଲିଶ ନାଇଁ ମିଡିୟମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସାର୍ ଗୁଡ୍ ହେଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରେଗୁଲାର ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ ସାର୍ 2 ଇୟର ହେଇଛି ହଁ 6 ବର୍ଷରେ ହବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ନେକ୍ସଟ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୁହ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆୟୁଷ୍ମତୀ କୁହ ନା ସାର୍ କୁହ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛ ଧରିତ୍ରୀ ପାତ୍ର ହୁଁ ଧରିତ୍ରୀ ପାତ୍ର ଫ୍ରମ୍ କଟକ ହୁଁ ଚୌଦ୍ୱାର ଚୌଦ୍ୱାର ସାର୍ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢୁଥିଲ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ମାଇ ଗଡ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଧରିତ୍ରୀ ଆରେ 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 ହଁ ହଁ ଜାଣିଲି ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସାର୍ କୋଉଠି ଅଛ ଧରିତ୍ରୀ ସାର୍ ଏବେ ମୁଁ ଯାଜପୁର ଜାରକାରେ ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଅଛି ଗୁଡ୍ ବଢିଆ ହେଲା ଆଉ ତମ ଫେସ୍ ଟା ମନେ ପଡିଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମନେ ପଡିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହୁଁ ପାଠ ପଢା ସେଇଆ ଅଛି ନା ବଦଳିଛି
ना सर सेमती अच्छी आपण बहुत बढ़िया पढ़ाती सर मोर इकोनॉमिक्स ऑनर्स थिला किंतु मु हाँ आपण जानछि मोर एजुकेशन इलेक्टिव थिला +2 रे अच्छा आज्ञा अच्छा बढ़िया ହେଲା ଆଉ କଣ ହଁ ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଏ ଅଛ ଆଉ କିଏ ସାର୍ ମୋ ନାଁ ମମତା ଦାସ ହଁ ମୁଁ ଜଟନୀରୁ କହୁଥିଲି ମମତା ଦାସ DSS ନା ଖାଲି DS ସାର୍ DAS DS କୋଉଠି ଜଟଣୀର କୋଉଠି ମମତା ସାର୍ ଜଟନୀ କୁଦିଆରୀ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ହଁ ହଁ ଜାଣିଲି କୁଦିଆରୀ ଆଚ୍ଛା ହଁ ତାପରେ କଣ କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ମୋର BSc କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ପରେ ମୁଁ ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି ଆଉ ଏବେ ଏଜୁକେସନ MA କରୁଛି ଆଉ +3 ସାଇନ୍ସ କୋଉଠି ପଢୁଥିଲ ସାର୍ +2 ଥିଲା PN କଲେଜ +3 ଆମ ଜଟନୀ କଲେଜ ଜଟଣୀରେ ଆଚ୍ଛା କୁଦିଆରୀ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି MIT ନାହିଁ କି ସେଠି କୁଦିଆରୀରେ ମହାବୀର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସାର୍ ଅଫ ନାଇଜର ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ NIT ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଆଚ୍ଛା କମ୍ପ୍ଲିଟ କର ଆଉ କିଏ ଅଛ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ କିଏ ହୁଁ ନମସ୍ତେ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ନମସ୍ତେ ବୁଲୁ ମହାନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟରୁ କହୁଥିଲି ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭିସ କୋଉଠି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସର୍ଭିସ ବୋଲେ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଆଜ୍ଞା କାମ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀରେ ଗ୍ଲେନମାର୍କ ଗୋଆ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗ୍ଲେନମାର୍କରେ ଘରକୁ ପଡି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଁ ଗ୍ଲେନମାର୍କ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ଲେନମାର୍କରେ ହଁ ମୁଁ ହଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମୁଁ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗ୍ଲେନମାର୍କରେ ମୋର ସାଙ୍ଗଟା ଥିଲା ରିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ସର୍ଟ ଆଇଟି କି ତାକୁ କଟକରେ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ହଁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଲୁପିନ ଲାବରେଟୋରୀରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଲୁପିନ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୁଁ ତ ଜେଏନୟୁ ରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଆସି ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ରିଟାୟାର୍ଡ କଲି ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଗ୍ଲେନମାର୍କରେ ଗୋଆରେ ଏଇ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛ ବୋଧେ ଏଠିକି ଓଡିଶା ଆଜ୍ଞା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠୁ ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ସିଚୁଏସନ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛି ପୁରା ପ୍ରତି ଗାଁ ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କାଠ ପାଠ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧିକି ପୁରା ଠେଙ୍ଗା ଫେଙ୍ଗା ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟୋକା କିଏ ହଁ ସେ ପଶିଲା ଯୋଉ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରେ ନଥାନ୍ତି କାମ କରିନଥାନ୍ତି କି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୁରା ବହୁତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଟୋଟାଲ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି ବାହାରେ ଟୋଟାଲ ଗାଁ ସାରା ଖାଲି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବୁଢା ବୁଢୀ ଏମିତି ଲୋକ ଥିବେ ଗାଁ ରେ ନହେଲେ ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜ୍ଞା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏମିତି ପୁରା କାମ କରୁଥିବେ ସବୁ ଯୋଉ ଆମର ସୂତା କମ୍ପାନୀ ତାପରେ ପେଡ୍ସ କମ୍ପାନୀ କଣ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀରେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ବିପଦଜନକ ସେଠି ଗଞ୍ଜାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗ୍ଲେନମାର୍କ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ନମ୍ବର 1 କମ୍ପାନୀ ସିଏ ଅଧିକ ବି ହଁ ସାଲେରୀ ଦିଏ ହଁ ଗ୍ଲେନମାର୍କ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ସେ ସାଙ୍ଗଟା ମୋର ଥିଲା ପରା ସେ ଆର୍ଟସ ପଢୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ରିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ତାକୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ କଟକରେ ଆଉ ଗ୍ଲେନମାର୍କ ବହୁତ ଭଲ ମେଡିସିନ ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିବ ଡକ୍ଟର ତ ଛାଁ ଲେଖିବେ ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ଗ୍ଲେନମାର୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ ପାଉଡର ଏଇଟା କଣ ଆମ ଟାଲକମ ଏଇ ଇଏ ପାଉଡର ଭଳିଆ କି ଆମର ଯୋଉ କଣ ଇଏ ସାର୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପାଉଡର ଫାଉଡର ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବିଶେଷ ନଲେଜ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅପରେଟର ଭାବରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି କାଜୁଆଲ ଭାବରେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସ୍ କାମ କରୁଥିଲି ସେଇଠି ଓହୋ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ତାମାନେ କମ୍ପାନୀ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ଭିତରେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟରେ କାମ କରୁଥିଲା ଗୁଡ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଗୋଆରେ କୋଉଠି ଅଛି ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁନିଟ ଟା ପ୍ରପର ଗୋଆରେ ନା କୋଉ ଆଜ୍ଞା ପଟୁ ଗୋଆରେ ଗୋଆର ବିନାନୀ ହଁ ମୁଁ ବିନାନୀ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ କ୍ଲାଇମେଟ ଟା ବି ଯେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା ହଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର ଏମ ଏଜୁକେସନ ହେଲା ଆଇ ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ ହଁ ଅଲୱେଜ ଆଜ୍ଞା ୱିଥ ୟୁ ମୋ ନମ୍ବର ରଖିଦିଅ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ଫୋନ କରିବ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଆଉ କିଏ ଘରେ ଅଛ ଆଉ କିଏ ଅଛ ଲାଇନରେ ନା ଏତିକି ସାର୍ ମାଧବ ଆଉ ନାୟକ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡମ୍ବା ବ୍ଲକରେ ଚାକିରି କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ବଡମ୍ବାର କୋଉଠି ସାର୍ ବଡମ୍ବାର ଦାସରଥିପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଟିଚର କଟକରେ ରହୁଛ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛ ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବେ ନିଜେ ତ ସେଠି ରହୁଥିବ ବଡମ୍ବାରେ ଶନିବାର ରବିବାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବ ଆଉ ନାଇଁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାଇ ଆସି ହଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତ ଏବେ ସାର୍ ଚାକିରି ହେଇଛି ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡରେ ଆଉ ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ସାର୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏଠି ଅଛି ମୁଁ ଚାକିରି ଜଏନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାଇଁ
ନାଇଁ ସାର୍ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡମ୍ବାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ପଢାପଢି କୋଉଠି କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଆର୍ट्ସ ନା ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ? ସାର୍ ସାର୍ ଆର୍ट्ସ ବିଜେପି ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରୁ ପଢାପଢି, ତାପରେ ବିଏଡ୍ ଆରଏନଟି ରୁ, ତାପରେ R&D ସାର୍ ରୁ B.Ed ରେଭେନ୍ସା ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ R&D B.Ed କେବେ? ସାର୍ 2016-18 ବ୍ୟାଚ୍। 16 ରୁ 18 ନାଇଁ କି? ମୁଁ 18 ପରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ R&D ରେ ଥିଲି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ବହୁତ କାମ ପଡିଲା। ଏବେ ଇଗ୍ନୋରେ NIOS ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ବାହାରେ ଏମିତି ମୁଁ ଆଉ